गोंयांत सध्या जाला तो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सगळ्यांक खबर आसतलें की म्हापशां एक मर्डर जाला आनी हो मर्डर एक आयसोलेटेड इन्सिडेंट म्हणूंक शकना. हो सारको प्लॅन्ड एक गँग एकठांय येता आनी एका भुरग्याचो मर्डर करता अशी गजाल. आनी अशें म्हाका दिसता फाटले तर आमी कांय दीस पळय एक 2-4 इन्सिडंट सारके रिसंट म्हणल्यार एक 4-5 दिसाचो पिरियडानूच जर आमी काडीत जाल्यार एक हो जेन्ना एसॉल्ट जालो तो भुरगो तो आतां मेला आनी तो मर्डर जाला ताजे बरोबर कुळ्या असोच एक ग्रूप आयलो आनी एका भुरग्याक एसॉल्ट केल्लो. त्याच बरोबर फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की म्हापशां एका कॉन्स्टेबलाचेर अटॅक केल्लो थोड्या भुरग्यांनी रातचो. जाल्यार ही गुंड प्रवृत्ती जी गोंयांत आज निर्माण जाल्या हाका जबाबदार कोण? हाका जबाबदार गोंयचे सरकार आनी मुख्यमंत्री जो स्टेटीचो होम मिनिस्टर आसा तो कंप्लिटली ह्या गजालीक रिस्पॉन्सिबल आसा. आनी लॉ एंड ऑर्डर ह्यो जर 2-3 हांवें तुमकां इन्सिडंट सांगल्या जर लिस्ट वाचपाक वचत फाटले 1 वर्स 2 वर्सां 3 वर्सांचे जाल्यार ते बरेच लांब आसा. क्रायम रेटूय आमी पळयल्यार गोंयांत सदांच हाय आसता. आनी सरप्रायझिंगली म्हणल्यार आज हे ऑर्गनायज जे क्रायम जावपाक लागल्या हे ऑर्गनायज जे ग्रूप जावपाक लागल्या गँग जावपाक लागल्या हाका जबाबदार कोण? हाका जबाबदार हे सरकार. कित्याक पुलिसांक सगळें इन्फॉर्मेशन आसता इंटेलिजन्स आसता अशें आसतना सुद्दां जर गोंयांत हे जे ग्रूप हे गँग्स जे एक्सटॉर्शन करतात आनी तांच्या 2 गँगां मदीं एक्सटॉर्शनान कॉम्पिटिशन चालू आसता की कोण एक्सटॉर्शन करतलो खंयच्या एरियेन कोण हप्तो घेतलो. हांकां कंप्लीट पुलीस मेकॅनिझमाचो सपोर्ट आसता आनी तांकां सरकाराचो सपोर्ट आसता. जेन्ना हांव पुलीस मेकॅनिझम म्हणटा पुलीस डिपार्टमेंटान कितलेशेच बरे ऑफिसर्स आसता जे खरेंच सिन्सियरली काम करता पण ओवरऑल जर सिस्टम जर पळयत जाल्यार तांचेर सरकारा कडल्यान भरपूर दबाव आसा. आनी बीजेपीचे हे सरकारान आमी पळयलां की कांय वर्सांनी हे ऑर्गनायज गँग वॉर तलवारी घेवन भोंवपी ग्रूप हे प्रकरणां भरपूर वाडल्या. हाचे वयल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता की हे असले गँग्स गुंडगिरी जी चल्ल्या हाका बीजेपीचो सरकाराचो डायरेक्ट सपोर्ट आसा. कित्याक तांच्या आशिर्वादा शिवाय हे ऑर्गनायज गुंडांचे जे ग्रूप आसा ते फंक्शन जावपाक इम्पॉसिबल. आमी एक रिसंट इन्सिडंट पळयलो तो एक इन्फंटाची बॉडी पार्ट्स मेळ्ळे ल्हान भुरग्याचे. ही एक सामकी धक्कादायक आनी शॉकिंग गजाल. सेम बेल्टाचेर 4 वर्सां फाटीं अशेच भुरग्याचे बॉडी पार्ट्स मेळ्ळे ताजे अजून कांय इन्व्हेस्टिगेशन जावना. आनी चड सिरियस गजाल म्हणल्यार पुलीस ऑफिसर सांगता की ही व्हडली सिरियस घेवपाची गजाल न्ही म्हणून. हे गजाली वयल्यान पुलिसाचें सिरियसनस कितलें आसा क्रायम डिटेक्शनाक हें कळटा. एका जर न्यू बॉर्न भुरग्याची जर डेड बॉडी पार्ट सापडटा आनी जर पुलिसांक दिसता की ही गजाल सिरियस न्हय म्हणून जाल्यार सिरियस गजाल कितें हाजेर पुलिसांनी उत्तर दिवचें, हाजेर मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिवचें. नाजाल्यार असले ऑफिसर्सांचेर एक्शन जावपाक जाय. ते जर असल्यो गजाली क्रायमाच्यो जर ते सिरियसली घेना जाल्यार हें वाडत वतलें प्रकरणां. म्हाका दिसता जो ते भुरग्याचेर एसॉल्ट केलो ते एक्यूज अजून सापडूंक ना मर्डर केसीन इनवॉल्ड आसलेले. आनी अशें जालां आसतना आमी एक पळयता की एक कंप्लीट गव्हर्मेंट लेवलाचेर आनी पुलीस लेवलाचेर हायर रँकींग पुलीस ऑफिशियल लेवलाचेर कंप्लीट सायलन्स आसा. तुमकां हांव इन्सिडंट सांगता. एक नेपाळाचे चली गोंयांत आयले आनी ते मिसींग जाले. सबंद गोंयांत मिडियांत बोवाळ जालो. नॅशनलूय न्यूज जाली की नेपाळाचे कोण तरी गव्हर्मेंट ऑफिशियलाचे काय कोणाचे चली गोंयांत आयले आनी ते मिसींग जाले म्हणून. 2 दिसांनी ते एक दिसान इन्व्हेस्टिगेशन जावन ते चली सापडले आनी कोणें कितें ऑनर ओन कितें मेडिटेशन काय कित्याक तरी गोंयांत आयिल्ले. ही गजाल सांगपाक पुलीस प्रेस कॉन्फरन्स घेता. हे पुलिसांनी प्रेस नोट इश्यू करून इन्फॉर्म करयात आसलें की मिसींग चली सापडले म्हणून. पण जे चली स्वता जावन गोंयांत आयिल्ले आनी जाच्या पेरंट्सांक दिसलें ते मिसींग आसा म्हणून ते जेन्ना सापडटा आपले थापटुपाक पुलीस प्रेस कॉन्फरन्स घेता. पण गोंयांत ज्यो ह्यो सिरियस क्रायम वाडल्या जे ऑर्गनायज गँग जाल्या जे मर्डर करता जे रस्त्यार तलवारी घेवन भोंवता कॉमन मनीस आज जो अनसेफ फील करता हाजेर उत्तर दिवपाक पुलीस प्रेस कॉन्फरन्स केन्ना घेतले? कालच्या मर्डरा बद्दल अजून एक्युज्डांक अरेस्ट करूंक ना. आमी डिमांड करता तांकां इमिजिएटली अरेस्ट करचें आनी पुलिसांनी पयलीं म्हणल्यार जनते फुडल्यान येवन हाजेर उत्तर दिवचें. मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिवचें कित्याक तो होम मिनिस्टर. लॉ एंड ऑर्डराची लोकांच्या सेफ्टीची जबाबदारी पुलिसाची आसता आनी तांचो हेड ऑफ द स्टेट म्हणून चीफ मिनिस्टराची आसता. पण आमकां दिसता की तो ते नॉन सिरियस गजालीचेर स्टेटमेंट करपाचेर सांडून की कोणाचे आमदार कोणे हाडले आनी कितें केले ह्यो ज्यो तो कॅज्युअल रिमार्क्स दिता ताचे परस म्हाका दिसता
सिरियस गजालीचेर लक्ष घालचें आनी हाजेर लोकांक क्लॅरिटी दिवची. आज जनरली लोकांक अनसेफ फील जाता कित्याक क्रायम अगेन्स्ट वुमनूय गोंयांत भरपूर वाडला. आमी पळयला एवरी अल्टरनेट डे एक तरी रेप रिपोर्टेड आसा. आजचो सुद्दां जर तुमी न्यूज पळयत मॉर्निंग जाल्यार हांवें खंय तरी वाचला की खंय तरी गोंयांत रेप रिपोर्ट जाला. वुमन आर अनसेफ. जनरल कोण आतां भुरगे आसा कोण धंदो करतात ते अनसेफ. अशें एक्सटॉर्शना जावन जर मर्डर जावपाक लागले जाल्यार गोंय आमचें खंय जे बिहार भितर रुरल आतां बिहार सुद्दां म्हणूंक मेळना कित्याक बिहार सुद्दां सुदारला. हें पळयत जाल्यार थंय रुरल बिहारांत बी ते क्रायम कसो घडटालो चंबल घाटी जाल्यार काय प्रश्न पडटा गोंय म्हणल्यार. सेकंडली आमी पळयल्या की गोंयांत एक फाटी मर्डर जाला एका चलयेचो. एक सिद्धीनायक मर्डर केस टील डेट अनडिटेक्टेड आसा. ताजी फॅमिली सांगताली की तिचो मर्डर म्हणून. पुलीस टोटली डिफरंट स्टोरी सांगता. तसोच आनी एका चलयेचो मर्डर जालो ती डिटेक्ट जाली. पण कन्सर्न आनी जी चिंतेची गजाल म्हणल्यार त्या चलयेची बॉडी कुडके गेली आनी ती गोंयच्या भायर पावली बॉर्डरी वयल्यान. पुलीस डिपार्टमेंट बॉर्डर चेकपोस्टाचेर कितें करता? बॉर्डरीचेर पुलीस चेकपोस्ट आसता, एक्सायज चेकपोस्ट आसता. एवरी डे आमी न्यूज वाचता की गोंयच्यान सोरो स्मगल जाता म्हणून गोंया भायर, स्पेशली पोळ्या चेकपोस्टा वयल्यान काणकोणा. जाल्यार तो सोरो स्मगलिंग जावन गोंया भायर कसो पावता? बॉडी गोंयच्यान मर्डर केल्ले चलयेची गोंया भायर कशी पावता? कित्याक पावता? कित्याक थंय जे पोस्टिंग केल्ले पुलीस आसता हे स्पेशलिस्ट कसले? स्पेशलिस्ट हप्ता वसूल करपाचे. बॉर्डर चेकपोस्टाचेर जे पुलीस आसता सगळे आसचे ना भितर, पण मेन कोण आसतलो तो डायरेक्ट पयशे वयर पावयता. ते बॉर्डरीचेर फक्त ट्रकां कडल्यान गाडयां कडल्यान पयशे घेतात आनी गाडयो अनचेक वचपाक दिता. म्हणूनच ती बॉडी भायर पावली. आतां ती बॉडी चेकपोस्टा वयल्यान गोंयच्यान भायर पावली. ते चेकपोस्टा वयले कोणाचेर एक्शन घेतलें हें सरकारान सांगचें. थंय एक्सायज आसले, थंय पुलीस आसले, कितले पुलिसांचेर थंय एक्शन घेतले ज्या जागा वयल्यान ती बॉडी गोंयच्यान भायर पावली. आज आमी पळयता की ट्रॅफिक पुलीस वचत थंय स्पेशली टुरिझम बेल्टार चोगम रोड पळया, भायली गाडी दिसली गोंया भायली किती गाडी स्टॉप करता, टुरिस्टांक हेरस करता. आमी आमची गाडी घेवन गोंया भायल्या स्टेटींनी इतले वता, केन्नाच गोंयची गाडी दिसली म्हणून मुद्दाम पुलीस हात दाखोवपाक वचनासले. पण आतां गोंयच्यो गाडयो स्टॉप करता आनी पुलीस दुसऱ्या स्टेटीचे सरळ सांगता, ते मागीर कर्नाटका जावं ऑर महाराष्ट्रा जावं ऑर आनी तूं फर्दर वयर वच, ते सरळ सांगता गोंयान आयिल्ल्यो गाडयो तुमचे पुलीस आमच्यो धरता म्हणून गोरचे भायर हेरस करता. आनी हो हेरसमेंटाचो डायरेक्ट इम्पॅक्ट कोणाचेर जाता? तो गोंयकारांचेर जाता जे आपले स्वताच्यो गाडयो घेवन गोंया भायर आपल्या कामाक वर भोंवपाक वतात, हॉलिडे वतात. हे कित्याक टुरिस्टांचो हेरसमेंट करता? कित्याक एका सायडीन बोवाळ करता की टुरिस्ट कमी जाल्या, टुरिझम इज द ओनली सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू, आनी टुरिस्टांक हेरस करप हें बंद जावपाक जाय. आमी डिमांड करता. आनी एक गजाल तुमकां सांगता, फाटल्या दिसांनी पुलिसांनी एक ड्रायव्ह केलो, टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह म्हणून. खंय 20 टेनंट धरले म्हणून आतंकवादी बी धरलेले भशेन, कोण 20 धरले, खंय 40 धरले, खंय 50 धरले. आनी ते व्हडले ताणें हें केलें की आमी दिवे लायले म्हणून टेनंट धरले म्हणून व्हेरीफाय करून नासलेले. कितले ओनरांचेर एक्शन घेतले हें क्लॅरिटी दिया. जर अशे ओनर अशे जर टेनंट दवरता अनव्हेरीफायड आनी ते फाल्यां क्रायमान इन्वॉल्ड आसता आनी जर त्या लोकांचें स्ट्रक्चर इलिगल आसा ते कलेक्टरान डेमोलिश कित्याक करूंक ना अजून पर्यंत? आनी जेन्ना 20 टेनंट, 50 टेनंट, 40 टेनंट विदाउट व्हेरिफिकेशन सापडटा आनी पुलीस जेन्ना हे लोकांक सांगता, म्हाका दिसता पुलिसांनी स्वताक एक्सपोज केला. जेन्ना व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह जाल्लो तेन्ना जर 1 टेनंट 2 टेनंट जर चुकून खंय सापडलेले जाल्यार तो ड्रायव्ह सक्सेसफूल म्हणून येता आसलो आनी पुलीस मशिनरी इज वर्किंग प्रॉपरली म्हणून. येदे मोठे प्रमाणान अशे अनव्हेरीफायड टेनंट सापडप एक्सपोजीज द कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इन गोवा, एक्सपोजीज the complete collapse of police machinery in Goa. There is a serious and severe pressure on the police and this is the result of it. आम्ही डिमांड करता काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आजचे ओव्हरऑल जर सिच्युएशन पळयलें, मेन आमचो डिमांड आसा गोवा सरकारान इमिजिएटली स्पेशल टास्क फोर्स अपॉइंट करचो गोंयान आनी ते स्पेशल टास्क फोर्साक फक्त हे ऑर्गनायज्ड क्रायम, ऑर्गनायज्ड गँग जे एक्सटॉर्शना चलयता आनी एक्सटॉर्शना वयल्यान गँग वॉरांनी लोक मरतात ऑर कोणाक इनोसंटाचो जीव वता तांचेर इमिजिएट हातूंच्यान एक्शन जावपाक जाय. स्पेशल टास्क फोर्स फॉर्म करचो आनी हे ऑर्गनायज्ड जे क्रायम चल्ला ताचेर स्टेट गव्हर्मेंटान हात घालचो. जर सरकार स्पेशल टास्क फोर्स फॉर्म करून हांचेर हात घालना आनी हे ऑर्गनायज्ड क्रायम जर काबार करना, हे गँग जर काबार करना जाल्यार हातूंच्यान प्रूव जातलें की हे जे ऑर्गनायज्ड क्रायम करपी ग्रुप आसा हे हप्तो डायरेक्ट
सरकाराक पावयता म्हणून. थँक्यू. पळय तुका हांवें सांगलें, जर चॅकपोस्टाचेर पुलीस जे आसता ते जर व्हेकल्स इन्स्पेक्ट करताले जाल्यार गोंयच्यान डेड बॉडी चलयेची भायर पावची नासली. ते जर भोगतो घेवन जर गाडयो सोडपाक लागले, थंय चॅकपोस्टाचेर पोस्टिंग करपाक लाखांनी रुपया दितात. कोणाक दितात? मुख्यमंत्र्यान सरळ उत्तर दिवपाची गरज आसा. पयशे कित्याक चॅकिंग जायना, कित्याक तांचेर एक्शन जायना? अशें जेन्ना पुलीस मशिनरीचेर जाता, विदाउट पुलिसेचो आशिर्वाद आनी सरकाराचो आशिर्वाद आसल्या शिवाय गुंड म्हणटा ते चलूंक शकता? सरकार म्हणल्यार सगळ्यात व्हडलो गुंड मरे. सरकाराक हे लोक जाय आसता हप्ता कलेक्शन करपाक. राजकारणी जे सत्तेर आसा तांकां हे लोक जाय आसता हप्तो कलेक्शन करपाक. म्हणून हे ऑर्गनायज क्रायम जाला. पुलिसांक जर फ्री हँड दिलो जाल्यार म्हाका दिसता विदीन 24 hours पुलीस जे क्रिमिनल बॅकग्राउंडाचे आनी गुंड जे आसा, जे आज थोडे व्हडले माफिया जाल्या, तांकां विदीन 24 hours काबार करूंक शकता. पण आज हातून जाला कितें, सरकाराच्यो टॉप लेवल लिडरशीप जी आसा तेच जेन्ना करप्ट म्हणून खबर आसा, आज गोंयेन सगळे हात धुवपाक लागले. देर इज करप्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. म्हणून आमचो डिमांड परत आसा की STF फॉर्म करचो सरकारान आनी डायरेक्ट असॉल्ट करचो ऑर्गनायज क्रायम गँग्स आनी आमकां काबार करचे. आनी करप्शनाचो जेन्ना इश्यू काडटा पळय तेन्ना आनी मेन म्हणटा कला अकादमीचेर आतां आर्टिस्टांनी सांगला तेचेर कितें सांगता? पण कला अकादमीचेर आमी खूब फावटी उलयल्या. कला अकादमी आमी सदांच सांगला हो भ्रष्टाचाराचो ताजमहल जो गोंयचें नांव घाण करता. अजून पर्यंत मुख्यमंत्र्यान ताजेर मिनिस्टराचेर एक्शन कित्याक घेवंक ना आनी तातूंत गोविंद गावडेनी मुख्यमंत्र्याचेर आरोप केल्या. ताजे वयल्यान म्हाका दिसता सगळ्यो गजाली स्पश्ट जाता. आतां पर्यंत एक्शन जावपाक जाय आसलें, जावना. हाजे वयल्यान लोकांनी कितें आतां समजून घेवपाक जाय. What is the stand as a opposition about the Duraline workers who are protesting at Azhar Maidan for their redress? See, we have always said that this government is anti-poor, anti-working class, and we don't expect any justice from them. They only give dates, they give false assurances, and there will be no outcome. We will always stand firmly with the workers and the working class. Thank you. पण अजून पर्यंत तो एक्यूज सापडना. अजून पर्यंत सरकाराची म्हाका दिसता सिनियर ऑफिसरांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक जाय आसली. कित्याक हो 1-2 लोकांची पिवपाक बसल्या ते झगडी जाली आनी रागान कोणें तकलेर बाटली मारली आनी कोण मेलो असो इन्सिडंट न्हय. दीस इज ऑर्गनायज क्रायम. हो प्लॅन करून एक गँगान अटॅक केला आनी कोणाचो मर्डर केला. 100% ताका कोणाचो तरी बॅकअप आसतलो म्हणून ताजेर अजून एक्शन जायना.